اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. Ada center banget ya? Itu kan yang kau اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربه واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بيطرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن ما رأينا قدر يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد
يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ما رأينا العيسى حنان مرحبا مرحبا بالسرور إلا إليك الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا واستجرت يا حبيبي إنك الضبي النفور عندما شرت المحامي وكان ذوي الرحيم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي وصل ربنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أمرنا آخره وخير أمرنا خواتمه وخير أيامنا يوم القيامة فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية مميتة سوية ومرة غير المخزي ولا فاتح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير الأمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الأولى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك ووزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. Krim lereng no krim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwajihi wa awladihi wa min dhurriyyatihi wa min dhurriyyatihi man tasabbaha ilayhi wa min Fatihah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وصحابة التابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بل في كتبنا وصحبنا خطابة مؤلفات الكتاب نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة مشايخنا وقيل إلى حمد باسم وزوجته وإلى حضرة حمد باسم وزوجته وإلى حضرة الجزر وزوجته وإلى حضرة زوجة الجزر وزوجته وإلى حضرة محمد وفاء الجزر له والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسرار الكتاب آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين إنك أنت الغفور الرحيم. من صلى ثم رأى. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapa wong iku sholat sapa man. Tsumma ra'a nuli ningali sapa man ningali ala saubihi ing atase dodote man utawa klambine man. Ningali najasatan ing najis. Falahabbu mongko utawi kang luwih demenake iku qadha sholati modhe sholat. Wala yulzamu kulon ara wajib qadha ing man walau ra'ana namun
mirsani sapa man an najasata ing najis fi asna is-sholati ing dalam tengah-tengah salat. Roma mongko mbuwang sapa man bisaubi ing dodot wa tamalan nyempurna sapa man. Roma mongko mbuwang sapa man bisaubi ing dodot nggih wa tamalan nyempurna sapa man. Wa sulhata utawi asale ikilah ya Allah ya Rabbi ya Karim laura an najasa fi asna'is shalah iku kisah tuh inna alaini kisah utawa ceritane oleh nyopet tumpah loro di Kanjeng Nabi. Hai sahabat ing dalem sekirane paring kabar sapa Jibril malaikat Jibril alaihissalam paring kabar Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam bi anna alaihi maka sak temane iku ing atase karone alaihi najasatan ono najis. Fakhala'ahuma mongko nyopot sapa Kanjeng Nabi ing na'lain walam yasta'if lan ora ngawiti sapa Kanjeng Nabi as-shalat ing shalah. Niki menawi awak dhewe menika wonten permasalahan di antaranya kene awak dhewe ndelok sing jenenge najis ning kene klambine awak dhewe mari ngono ujug-ujug dadi awake salat mari salat terus mari ngono cita salat kok ujug-ujug ndelok sing jenenge najis. Najis menika kita ketahui setelah kita melaksanakan sholat. Ada dua permasalahan. Yang pertama pada waktu kita mengetahui najis tersebut itu pada waktu di dalam waktunya sholat. Yang nomor dua adalah di luar waktunya sholat. Sholat duhur, mari sholat duhur terus mari ngono. Ternyata kita mengetahui di baju kita itu ada sebuah najis dan kita ketahui setelah asar. Mari asar atau mari maghrib, maksudnya di luar waktu sholat. Dan itu sepundi. Lah menika teng mriki fal ahabbu qada'us shalah. Dados menika nggih qada' salatipun. Karena kita mengetahui bahwasanya awak dhewe lek sholat menika kedah suci badan, pakaian, tempat sholat. Ingkang nomor kali adalah pada waktu ada kondisi kita mengetahui najis tersebut itu di dalam waktu sholat. Sami otomatis kalau kita mengetahui najis tersebut itu masih di dalam waktunya sholat, ya otomatis langsung dibaleni ngoten mawon. Akan tetapi hukumipun boten kodok, ya otomatis nek kodok berarti ora dosa. Ngoten. Dan disempurnakan niki mangken-mangken lah. Saniki enten kasus malih saumpama kita mengetahui yang mana apabila kita tengah-tengah sholat terus marino mengetahui ada najis di baju kita. Terus pundi, apa yang harus kita lakukan? Jadi tengah-tengah sholat ujug-ujug enek najis sing awak dhewe ujug-ujug roh ning kene klambine utawa ning sarungnya awak dhewe. Apa yang harus kita lakukan pertama adalah roma bisaubi wa tamma. Jadi dikipatno najis niku wau supados najis niku wau hilang dari pakaian kita atau hilang dari sarung kita atau yang lain. Supados benar-benar kita pada waktu melaksanakan sholat dalam keadaan suci. Akan tetapi gerakan-gerakan tersebut harus kita ketahui, gerakan ngipatno niku wau harus sesuai dengan aturan-aturan. Maksudipun napa? Anggene leh ngipatno niku wau mboten saged lebih dari 3 kali gerakan secara berturut-turut. Jadi aja sampai leh ngipatno niku wau sampai 3 kali pergerakan secara berturut-turut. Pisan atau ping pindho ngoten tok. Semisal tidak bisa hilang dengan lebih daripada 3 kali gerakan, maka otomatis ya sudah ini kelam ini kudu ganti. Ngaten menika. Lah, sementara ambilan daripada dalil atau pijakan dalilnya apa? Ya ini wa aslu hadza qissatu khalid na'lain. Ceritane awale niki haitsu akhbaro Jibril alaihissalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najasah fa khala'ahuma wa lam yasta'lif as-shalah. Nah ini. Dan ceritanya niki adalah suatu ketika Kanjeng Nabi menika hendak melaksanakan sholat dengan para sahabat. Tiba-tiba Kanjeng Nabi arepe sholat niku wau melepas sandalipun. Nah, mangken-mangken para sahabat pun ikut
mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Podo. Jadi para sahabat itu juga melihat kondisi Kanjeng Nabi kok nyepot sing jenenge sandal, para sahabat juga ikut-ikut melepas sandal. Nah, mantan setelah sholat Kanjeng Nabi menika dipun Kanjeng Nabi dawuh dengan para sahabat, "Lho, lha apa kok nyepot sandal?" Kanjeng Nabi. Para sahabat jawab, "Lha panjenengan menika wekdal salat badhe salat panjenengan nyepot sandal nggih kita nderek panjenengan." Didhawuhi para sahabat ngoten, pematuri para sahabat ngene Kanjeng Nabi ngoten, panjenengan nyepot sandal lah kula kita para sahabat menika nggih nderek panjenengan. Akhirnya para sahabat niku nggih nderek nyepot sandal ngoten niku. Lajeng ngoten-ngoten terangaken Kanjeng Nabi dengan para sahabat. Aku iki mau nyepot sandal karena faktore aku dikabari karo malaikat Jibril. Lek sing jenenge sandal kuwi mau ana teleke. Ngoten. Dadi sandal kuwi mau ana teleke. Akhirnya sandale tak copot. Ngoten. Lah, dari kisah itulah bahwasannya beberapa pijakan hukum dari syariat kita. Di antaranya adalah yang pertama adalah ada beberapa kaul yang mengatakan sunnahnya untuk memakai yang namanya sandal pada waktu melaksanakan sholat. Jadi enak mengatakan bahwasanya sunnah untuk menggunakan sandal pada waktu sholat. Ada beberapa pijakan dalil di situ. Dan juga ada yang mengatakan tidak sunnah akan tapi boleh mau jawas mau. Jadi ada dua. Kaul yang pertama mengatakan sunnah karena nopo wekdal rumiyin niku masjid kuwi ora enek kaya masjid saiki enek sing jenenge keramik dan sebagainya tasik dromonten. Rumiyin ya atapnya terbuat dari pelepah kurma, semarung soko-sokone teko kayune kurma dan sebagainya. Atapnya atap jerami-jerami teko kurma ngoten niku. Ngandhapi tasik pasir zaman rumiyin. Lah maka dari itu Kanjeng Nabi biasa melaksanakan sholat itu dengan menggunakan sandal beliau. Jadi biasa Kanjeng Nabi iki lek sholat nganggo sandale, ngoten biasa. Lah suatu ketika niku kisah ini tadi. Ujug-ujug biasanya Kanjeng Nabi nggawe lek sholat ngagem sandal biasanya ujug-ujug kok nyepot lah niku akhirnya pun para sahabat bertanya. Jadi dari hadis itu tadi menunjukkan bahwasannya ada kesunahan bagi kita untuk menggunakan sandal pada waktu sholat. Tapi kalau kondisinya sekarang, awak harus benar-benar mengetahui kondisi dan situasi masjid sekarang atau mushola atau langgar pada zaman sekarang. Nah, saiki kondisinya awak dhewe iki musim di Indonesia kuwi yo musim udan dan kotor. Pada waktu kita itu menggunakan sandal itu masuk masjid, ya otomatis akan ada resisten di situ. Ya mesti ya, arep itu karang takmir ya umpat begitu ke sandal itu. Ya kepulauan sih. Itu ani kopian, gaya kopiah putih, semang gaya sorban hijau, semarang gaya sandal mlebu ning masjid. Wah aku praktek sing dipraktekne Kanjeng Nabi, biasanya Kanjeng Nabi ki sandalan yo nang ngene masjid. Lah ya kepulauan sih karo takmir Pak. Omone takmire Jibril wah hitung kok. Lah terus tidak sesuai dengan apa yang ada di kondisi sekarang ini. Maka dari itu benar-benar harus kita sesuaikan. Terus matur menika. Terus kisahnya seperti itu. Dari itu. Terus matur-matur berikutnya adalah bahwa di situ sahabat-sahabat itu pada waktu di sini disebutkan apa namanya fi anas-sholai Roma bisofi wa tam. Jadi teko kono Kanjeng Nabi niku wau ada beberapa hadis lain yang mengatakan nggih niku pijakannya diantaranya adalah pada waktu awak dhewe niku wau setelah mengetahui keadaan kondisi baju kita ini tadi, setelah kita hilangkan yang namanya najis tersebut dari baju, maka kita bisa menyempurnakan itu. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya hadis ini, hadis yang namanya asul hadil kisahul nalain ini menunjukkan bahwasannya awak dhewe ini diinformasikan oleh Rasulullah bahwasannya sing jeneng najis niki tidak diperkenankan bagi kita bersentuhan dengan yang namanya najis pada waktu melaksanakan sholat. Wis jelas. Nah, pada waktu ada kondisi awak dhewe niki dikatakan bahwasannya awak dhewe iki ora apa-apa gawe sandal, atau mungkin ada yang mengatakan menginformasikan dari pijakan hadisnya Kanjeng Nabi ini tadi kita boleh menggunakan sandal pada waktu kita melaksanakan sholat. Nah ini pada waktu awak dhewe niki mengetahui bahwasannya sandal awak dhewe kok ternyata ada najisnya, sementara kita tidak mungkin untuk menghilangkan itu. Bagaimana sikap kita? Bagaimana cara kita untuk melaksanakan sholat? Caranya ya apa? Caranya itu ya otomatis sandal niku mau dilepas. Semisal contoh pada waktu awak dhewe tenggene
apa namanya musola atau masjid, yang mana musola atau masjid tersebut itu tadi digunakan untuk melaksanakan sholat jenazah, dan sholat jenazah tersebut itu sholat jenazah wong sing alim, sehingga wong sing alim ya meninggal dunia, sehingga masjid atau musola tersebut penuh, penuh, akhirnya melebar sampai keluar masjid atau musola. Lah ini bagaimana awak dhewe pas udan-udan bisa sumari ngono arep beber sing jenis sajadah utawa beber sekian kesuwen. Karena di situ banyak orang. Bagaimana? Ya cukup awak dhewe salat ing dhuwur sandale awak dhewe, tapi sandale awak dhewe lepasen. Dalam artian apa? Awak dhewe lemean karo sandale awak dhewe. Lemean karo sandale awak dhewe. Jangan sampai kita pakai. Kalau kita pakai berarti hamlun najasah. Jadi nggawa najis. Jadi dicopot, dilepas sandale terus mlaku kanggo sama halnya dengan pada waktu awak dhewe sing jenenge ning isor iki enek sing jenenge najis terus semari ngono apa jenenge sajadah awak dhewe dibeber. Sama dengan itu. Jadi aman-aman mawon. Pada waktu di bawahnya ada najis terus mlaku dibeberi karo sing jenenge sajadah utawa sing jenenge karpet dan sebagainya. Sama prakteknya dengan yang namanya sandal niku. Jadi sandal niku ngisore enek teleke terus manten-manten awak dhewe, bagaimana cara kita? Ya otomatis ya sholat ngene musola atau masjid dalam keadaan apa namanya niku wau sholat jenazah niku wau ya sandale lepasan terus mau gawenen apa jenenge tidak wis ngono tok. Jadi tidak dipakai. Nek dipakai berarti hamil. Nah itu seperti itu. Ya Allah ya Karim. Masalah terutawi iki ku ana masalah suwiji. Man utawi sapa wae iku tarokan ninggal sapa man atasyahud ing tasyahud al-awwal kan awal kang pertama au syaka utawa mamang sapa man falam yadri mongko ora ngerti sapa man ashalla apa to salat sapa man salasan kelawan 3 rakaat au arba'an utawa kelawan 4 rakaat. Akhoda mongko ngalap utawa mundhut sapa man diyakini kelawan barang kang den yakini. Wasajadalan sujud sapa man sajadayi sahwi kelawan sujud lorone lali. Kelawan sujud lorone krana are lali. Qabla salam ing dalem sadurunge salam. Fa inna siya mongko lamun lali sapa man fa ba'da salam mongko sujud sahwi ing dalem sakwise salam. Mahmad tadzakkar ing dalem kapan-kapan iling sapa man al-qurbi ing dalem alal kurbi ing atase zaman kang parek iki. Dari saking mriki dapat kita tahu bahwasanya apabila kita ragu dengan hitungan atau rakaat daripada sholat, apakah 3 atau 4, apakah 1, apakah 2, niki maka ambil yang kita yakini. Maka sing diyakini loro telu ya loro, wis diyakini loro ya loro, diyakini telu ya telu. Yang sering awak dhewe praktek dalam keseharian kita kan sering. Mantul-mantul sempurnakan dengan yang namanya sujud sahwi. Lah, yang kita ketahui selama ini sujud sahwi menika adalah qabla shalah. Kan tetapi ternyata sujud sahwi itu juga terpraktek ba'da shalah. Jadi sujud sahwi menika tidak hanya qabla shalah akan tetapi terpraktek juga ba'da shalah. Pijakan daripada yang qabla shalah adalah kisah daripada sahabat Dzulyatin. Sahabatul Yatin kenapa kok dinamakan Dzulyatin? Sahabatul Yatin menika kagungan asta ingkang langkung panjang tinimbang sahabat-sahabat itu. Maka dari itu dinamakan Dzulyatin. Julukan jenenge aslinya sapa gak roh. Sahabatul Yatin ngoten mawon. Lah itu suatu ketika Kanjeng Nabi menika salat duhur ataukah salat asar, ada yang mengatakan salat duhur, ada yang mengatakan salat asar. Mantul-mantul setelah melaksanakan sholat duhur atau sholat asar itu tadi, Kanjeng Nabi ternyata tidak menyempurnakan bilangan 4 rakaat daripada sholat tersebut. Kanjeng Nabi namun nyandak kalih. Lah mantul sebenarnya para sahabat yang lain itu ikut bertanya di dalam hati mereka. Jawab kasane tempuh rada gremeng para sahabat liyane. Kanjeng Nabi sholat duhur kok mek gur loro. Ternyata dari sahabat-sahabat itu tadi yang menjadi makmum itu tadi yang berani matur ini Kanjeng Nabi adalah Dzulyatin. Dzulyatin matur ing Kanjeng Nabi, ya Rasulullah aqsir ta'amnasita ya Rasulullah. Panjenengan menika nosor salat napa panjenengan menika supe? Ngoten. Kanjeng Nabi jawabe, aku ki ora lali tapi dilalekno. Kanjeng Nabi jawabane ngaten. Akhirnya pun Kanjeng Nabi menyempurnakan 2 rakaat sisanya. Setelah itu beliau melaksanakan sujud sahwi qabla salam. Menyempurnakan sujud sahwi saderengipun salam.
Lah inilah sujud sahwi pertama yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad SAW dan juga apa jenenge ngekei tarbiyah pendidikan tentang masalah sujud sahwi ini pertama kali. Nah itu, dan itu yang dijadikan pijakan oleh para ulama untuk melaksanakan sujud sahwi qoblas salam. Nah itu, dan juga itu tadi dijadikan pijakan oleh para ulama untuk bolehnya berbicara di dalam sholat sesuai dalam keadaan darurat. Nah, misalnya ulo dan sebagainya, enek kalau jengking ngarepe entuk itu boleh. Karena apa? Sahabatul yatim menika memperingatkan Rasulullah, matur ngene Kanjeng Nabi, bukan memperingatkan, dawuhi maturi ngene Kanjeng Nabi, apa sita amnasita ya Rasulullah, panjenengan menika masa salat napa? Subuh. Nah ini. Jadi itulah yang dijadikan pijakan oleh para ulama untuk boleh berbicara. Tapi asline saderengipun ada ayat yang turun untuk melarang yang namanya sholat berbicara. Sholat ini oleh ngomong. Jadi biasa zaman dhisik pada waktu pertama kali diwajibkan sholat ini oleh baginda Rasul, ini sahabat-sahabat pada waktu tengah-tengah sholat ini omong-omongan biasa. Betul apa? Karena memang belum ada tuntunan untuk tidak berbicara. Akhirnya pun turun ayat hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga salat, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Lah ini wassolatil wusta, jogonen sholat nopo asar. Sholatil wusta ini ada perbedaan pendapat satu dengan yang lainnya. Wassolatil wusta, sholat tengah-tengah ini ada yang ngomongnya asar, ada yang ngomongnya duhur. Dan ada yang mengatakan ini adalah subuh. Ada yang ngomong duhur, ada yang ngomong asar, ada yang ngomong subuh. Asar itu yang paling kuat. Jadi hafizu 'alas sholawati wassolatil wusta, sholat tengah wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah atau sholatlah lillahi karena Allah Ta'ala qanitina. Qanitin dimaknani apa? Kanggo ulama-ulama yang mengatakan itu adalah hafizu 'alas sholat was sholatil wusta. Sholat wusta itu dimaknani asar itu wa qumu lillahi qanitin. Qanitin dimaknani anteng. Qanitin maknani anteng. Lah, anteng di situ diartikan bahwasannya termasuk pula tidak boleh berbicara. Tenang, gak oleh omong. Lah ini yang dijadikan pijakan oleh para ulama bahwasannya ini merupakan ayat yang turun sehingga orang-orang tidak diperkenankan untuk melaksanakan atau melakukan pembicaraan pada waktu sholat. Ngoten niku. Waktu mulai lek sing ngomongne subuh. Lek sing ngomongne subuh niki adalah memaknai daripada wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sholatil wusta, sholat tengah-tengah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada qanitinnya ini tadi. Wa qumu lillahi qanitin. Nah, qanitin dimaknani kunut. Qanitin di mana niku kunut. Ngoten. Lek duhur wa sholatil wusta. Dadi salat tengah-tengah iki ya sing manani itu duhur tengah-tengah di antara yang lainnya tengah-tengah iki duhur ora asar. Nah itu jadi perbedaan ulama antara satu dengan yang lainnya. Ngoten niku wa qumu lillahi qanitin. Nah niku. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa sing jenenge salat itu asline ku mau ngomong ora apa-apa. Tapi begitu ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, maka dari situlah para ulama berpendapat bahwasanya tidak diperkenankan bagi kita untuk melakukan pembicaraan. Dan juga ada penguatnya adalah suatu ketika ada sahabat Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami. Suatu ketika Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami menika apa jenenge jawab enek wong wahid. Di tengah-tengah sholat, enek salah setunggalipun tiyang ingkang wahid teng mriku dipun jawab, yarhamukallah. Apa jadi tasbih namanya? Betul, tasbih ya. Tasbih. Yarhamukallah. Lah, maten-maten para sahabat itu ingkang nderek sujud, mirsani Muawiyah bin Hakam As-Sulami niku wau dengan lirian yang piye? Rada gak pati penak maten. Dan juga ada beberapa sahabat yang gempuk pupune memberikan isyarat kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami untuk apa? Untuk diam. Jangan asal itu ngono. Dan Muawiyah bin Hakam As-Sulami menika nggih paham Mas ini. Kok wong do nyawang aku, kok wong do sing kayak isyarat karo tepuan tangan iki pupune masing-masing. Iki apa akhirnya mari salam akhirnya Kanjeng Nabi nyedeki Muawiyah niku wae. Dipun nyedeki kalih Kanjeng Nabi ada dipun dawuhi kalih Kanjeng Nabi niku catet iki.
Kanjeng Nabi dawuh tenggene Muawiyah bin Hakim As-Sulami, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama hiya at-tasbih wat takbir wa dzikrillah. Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama hiya at-tasbih wat takbir wa dzikrillah. Dawuh Kanjeng Nabi tenggene Muawiyah bin Hakim As-Sulami dawuhkeun bahwasanya salat kuwi la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, ora oleh enek terkontaminasi dengan kalimat-kalimat manusia. Innama hiya tasbih wa takbir wa dzikrillah. Ning kono iku mekur tasbih, mari ngono maca apa? Takbir karo zikir marang Allah taala. Lah ini teguran Kanjeng Nabi kepada Muawiyah Ibnu Hakam As-Sulami tentang gak oleh sing jenenge ning ngene salat iki mau ngomong. Mantap, pun. Tuh, pun. Suwi wis jane. Suwi ya. Cukup ya. Mambu. Mas'alatun wallahu a'lam bishawab. Kacang iki rada alergi aku jelas ning ngene iki. Lah iya. Semua kayak iki mau jong. Ini mau awak dhewe iki Pak, tidak tahu biasa jelasnya sekali-kali lah, jong. Pun cekap nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Aos wonten ing siang menika sampun selesai. Mugi-mugi anggenipun kita aos saged istiqomah, saged berkah, saged manfaat untuk standar. Dan mugi saged sari Al-Fatihah. Ya amin. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bril, mulai Bril. Dudune bareng. Iki pane ben racune ya. Yo. Yo. Cara nganu keamanan kiai. Masuk ya. Mewah. Siap. Siap. Tahu. Iya tak tahu. Duwe ta? Omai atau Bril, omai Bril. Iya, iki botol di. Botol. Itu kan Itu durung catain. apa menyusul wis. Es dulu dah, nama apa es? Belum. Ojo kete-kete di sini nama ikut ngaji harus Aman apa sih? Aman. Iki lho pae. Aman apa ketum? Si, parah sih. Alhamdulillah Pak Ketum rawuh rek. Iki kok teko nama sampean. Nang Kediri. Aman ya. Masa kok Gus men? Aman apa? Awas, ping. Dan saya akses. Kalau tahu nih. Iya ya. Ngono yo. Salah diri saya gitu diri ya. Ayo Jabi. Mana?
Istimewa ini ya. Istimewa pol. Kok jemput nang bampen lho mang nganggur tapangane wis. Loh, kamu mana dok? Rono nang Bejaju. Cong, mosok bendera mangan sate mangan Cong.